अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है हमारे हैदराबाद के एक मौलाना नईम उद्दीन हुसामी आदिल साहब को लेकर, क्योंकि उन्होंने अपना इज़हार ख्याल पेश किया अवाम के सामने। क्योंकि हमारे देश में यानी हमारे हिंदुस्तान में जो है बढ़ते क्राइम को लेकर उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया। तो हमसे अदबन गुजारिश है कि ये मौलाना क्या कहते हैं, इनकी बात को थोड़ा गौर व फिक्र से सुनिए, और पुलिस डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि इनकी बात को सुनकर कुछ इसके ऊपर अमल करे। तो आइए मौलाना क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, आज मैं आपसे एक उन्वान के ऊपर मुखातब करना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारे मुल्क में हो या हमारे स्टेट में हो या किसी और स्टेट में हो, आजकल जो है गुंडागर्दी बहुत हो गई है। और उसके अंदर जो है न सिर्फ गुंडागर्दी है बल्कि क़त्ल खून के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और साथ साथ इस्मत रेज़ी के वाक़यात हो रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है। मेरे जहन में तो ये है कि जो जराइम पेशा लोग हैं उनके दिल से पुलिस का खौफ ख़त्म हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर हो गया है। तो किसी गवर्नमेंट में अगर लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर हो जाता है तो वहाँ इस किस्म के लोगों का राज हो जाता है। तो आज देखिए आप, हमारे स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में संगारनी कॉलोनी जो है, कॉलोनी सईदाबाद के, वहाँ का एक वाक़या परसों हुआ। एक 6 साल बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, फिर उसके बाद उसका क़त्ल भी हो गया। कितने अफसोस की बात है, गौर करने की बात है। फिर उससे पहले एक 4-5 दिन पहले दिल्ली का वाक़या हुआ, जो हमारी हुकूमत का, हमारे मुल्क का सदर मुक़ाम है। वहाँ का वाक़या ये हुआ कि वो एक बेचारी जो पुलिस महकमे की है, उसका जो है न सिर्फ उसके ताल्लुक़ से जो है दस्तदराजी हुई, उसको भी जो है क़त्ल कर दिया गया। सुना ये गया है कि उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये सब क्या हो रहा है? इसके लिए कोई सद्दबाब की ज़रूरत है। तो मेरे जहन में ये बात आई कि ये जो जराइम पेशा लोग हैं उनके दिलों से पुलिस का खौफ चले जाने की वजह ये है कि मुक़दमे बहुत तवील होते हैं। वाक़या कभी होता है, उसके 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद कोई एक फ़ैसला आता। ऐसा अगर होगा तो कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए मेरी जो है गुजारिश हुकूमतों से ये है कि वो मुक़दमात का मामला जल्द से जल्द तय कराने की कोशिश करें, और जो फ़ैसला कोर्ट देती है वो कोर्ट के फ़ैसले को फ़ौरन रूबा अमल लाएँ, और फिर वो भी आवाम के सामने लाएँ। अगर कोई क़त्ल का मामला है और क़त्ल का अगर जो है हुक्म दिया जा रहा है तो सरे आम जो है उसको क़त्ल करो, ताकि जो है दूसरों को, देखने वालों को इबरत हो और उनकी हिम्मतें पस्त हो जाएं, आइंदा कोई किसी से इस तरह की कार्रवाई न कर सके। तो ये मामला जो है, जो हो रहा है आजकल, अखलाक की गिरावट की वजह से हो रहा। चाहे वो किसी भी कौम का आदमी हो, अखलाक की गिरावट की वजह से ये चीज़ें हो रहे हैं। और पहले के ज़माने में लोगों को तालीम दी जाती थी, चाहे कोई मज़हब हो, हर मज़हब में अच्छाई को अच्छाई बोले हैं, बुराई को बुराई बोले हैं। वो आज नहीं है। आज मामला कुछ उल्टा है। इस वास्ते अब कोई अखलाकियात की तालीम तो स्कूलों में हो रही है नहीं। तो लिहाजा सरपरस्तों को चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, उनको चाहिए कि अपनी औलाद को स्टार्टिंग से जो है इंसानियत क्या है बताएं। हर मज़हब इंसानियत की तालीम देता है, क़त्ल खून को जो है बुरा समझता है, और आपके इस्मत रेज़ी को बुरा समझता है, डकैती को बुरा समझता है। ये सब चीज़ें हैं। छोटे और बड़ों का एहतराम और उनके साथ कैसा रहना चाहिए, महल्ले वालों के साथ कैसा रहना चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो है अखलाकियात के हैं। ये तालीम कम अज़ कम अब मदरसों में तो नहीं हो रही है। लिहाजा सरपरस्त हज़रात इसके ज़िम्मेदार हैं। अल्लाह ताला ने सरपरस्त को ज़िम्मेदार बनाया है कि तुम अपने को और अपने औलाद को, अपने जो भी रिश्तेदार हैं उन सबको आग से बचाओ। तो लिहाजा आजकल तो हालात ये हो गए, सेल फ़ोन आने की वजह से छोटे छोटे बच्चों के हाथ में सेल फ़ोन है। ऐसे ऐसे चीज़ें उसके अंदर आ रहे हैं जो एक ज़माने में हमारे बचपन में भी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आजकल वो बच्चा खुद ब खुद बैठ के अपना जो है देख ले सक रहा है। अब आप बताइए कि अखलाक कैसे अच्छे होंगे। इसके लिए मेरा जहाँ तक ख्याल है, हुकूमती लेवल पर हुकूमत इस किस्म के जो है जो भी ऐलानात होते हैं या
ویڈیوز ہوتے ہیں اس پر پابندی لگانا ضروری ہے، پائی جاتے ہیں پتہ نہیں اور کیا کیا بد اخلاقی کی باتیں ہیں، وہ سب پر روک ہونا چاہیے۔ تو حکومت کو اس پر غور کرنا بھی ضروری ہے کہ ایسے کوئی جو ویڈیوز ایسا نشر نہ ہو جس کے اندر اس قسم کی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو میری آخر میں یہی گزارش ہے ہر حکومت سے، چاہے وہ اسٹیٹ کی ہو یا سینٹر کی ہو، ایسے برائیوں پر سختی سے جو عمل کریں اور اس کا نتیجہ جلد عوام کے سامنے آئے۔ تو عدالتی لیول پر بھی دو اندازے سے ہو سکتا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے فیصلہ آئے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ پولیس چارج شیٹ دینے میں دیر کرتی ہے، نتیجے میں فیصلے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو پولیس کو ایکٹیو ہونا چاہیے، خاص طور پہ یہ جرائم پیشہ لوگ اب بہت ہو گئے۔ اب ہر روز اخبار ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک لسٹ آ جاتی ہے، وہاں قتل ہوا، یہاں قتل ہوا، وہاں فلاں ہوا، وہاں فلاں ہوا۔ ارے کوئی اخبار کبھی خالی تو رہتا نہیں۔ تو اس لحاظ سے آئندہ کم از کم آئندہ کے لیے جو ہے بہتری ہونے کے لیے حکومتی لیول پہ حکومت کو کام کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنے گھر کے حد تک اپنے اولاد پہ کنٹرول کریں، ان کے پاس جو سیل ہے اس کو دیکھتے رہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ اگر آپ نصیحت کریں گے تو انشاءاللہ بچوں میں بھی اخلاق پیدا ہوں گے اور یہ جو برائیاں عام ہوتے جا رہے ہیں وہ اس کا انسداد ہو سکے گا۔ تو میری آخر میں گزارش سرپرستوں سے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں پر، اپنے چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں یا اسکول میں ہو یا کالج میں ہوں، ان پر ذرا خاص توجہ رکھیے۔ اس میں آپ کے خاندان کی بھی عزت ہے، بحیثیت مجموعی اپنے ملک کے لوگوں کی بھی اس میں عزت ہے۔ یہ تمام چیزوں کو پیش نظر رکھیے اور حکومت کو سخت ہونا چاہیے۔ دیکھیے پولیس کو جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ سخت ہونا چاہیے، وہ اب آج کل نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے ایک پولیس والا آ گیا تو پورے محلے والے پریشان ہو جاتے تھے۔ اب امین صاحب کی بھی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ لوگوں کے اندر حوصلہ بڑھ گیا، کیونکہ یہ معاملہ جتنے بھی ہیں اس کے لیے طویل معاملہ ہوتا، 2 سال 4 سال 5 سال سب لگتے ہیں، تو وہ ڈر خوف ختم ہو گیا۔ پھر چھڑانے کے لے کے آتے آپ کے ضمانت کے اوپر۔ یہ تمام چیزیں ایسے ہیں جس کی وجہ سے جرائم پیشہ لوگوں میں حوصلہ بڑھ گیا ہے۔ تو خاص طور پر اس کے کنٹرول کے لیے حکومتیں کوشش کریں اور نجی حیثیت سے ہر گھر کا جو سرپرست ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو چھوٹے پڑنے سے ہی یہ اخلاقیات سکھائیں، مذہب سکھائیں۔ مسلمان ہے تو اسلام کیا ہے بتائیں، غیر مسلم ہے تو ان کے مذہب کے اندر کیا اچھائی ہے، کیا جو ہے وہ تمام چیزیں وہ اپنے بچوں کو بتائیں۔ تو مجموعی حیثیت سے انشاءاللہ تعالی مجھے توقع ہے کہ ہمارا جو ہے ہندوستان کا ماحول انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ عدنان واٹر ٹینک لائے ہیں خاص اینٹی بیکٹیریل واٹر ٹینکس۔ اس کے 4 لیئر جو آپ کے ٹینک کو رکھے 100% UV پروٹیکشن، جو ٹینک میں بیکٹیریا پنپنے نہ دے، جس سے آپ کو ملے شدھ پانی ہمیشہ۔ عدنان واٹر ٹینک پانی کو رکھتا ہے سیف اور ہیلدی ہر موسم میں۔ عدنان واٹر ٹینکس نے پردوشن اور جراثیم سے پانی کو بچانے کے لیے تھریڈنگ لاک لیڈ سسٹم کی شروعات کی ہے۔ عدنان ہیوی ڈیوٹی واٹر ٹینک کو اس کے گنوتا، مضبوطی، ٹکاؤ اور خوبصورتی کے لیے بھارت بھر میں پسند کیا گیا ہے۔ عدنان واٹر ٹینک اپنے گراہکوں کو 100% سنتوشٹی پردان کر رہا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بھارت کے کئی حصوں سے جڑا ہوا ہے۔ عدنان واٹر ٹینک، سیف اینڈ ہیلدی واٹر اسٹوریج سولوشن۔